Sino may regalo kay sa akin dyan? Tusayon! From Tita Jika! Tito Ivan. Alina! Wow! Bukas, meron kong rabbit. To Baby Aurora from Tita and Tito Alan. Yay! Thank you! To Sephora from Tita Kat and Tito Tom. Wow! Rose, pakiano na ano muna din. Kahit ano na random. To Kuya Alan from Mommy and Daddy. To Elise from Lola and Dodo. Isa na board na. To Elise ulit from Tita and Tito Alan. To Katrina, Merry Christmas from Mommy and Daddy. To Isabel, where are you? From Tita and Tito Alan. Ano? Ano titang? To Isabel ulit from Yoya and Dodo. Doon ka na mag-open, Sabel. Doon o. Doon ka na Doon ako mag-open ka. Isabel! From Yoya and Dodo. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Tusayon ulit from Tito Alan and Tita. Ayun o. Get mo. Si Para. From Yoya and Dodo. Dog! Two. The Princess from Mommy and Daddy. Thank you. To Joseph. To Joseph. Wow! Ano? From Mommy and Daddy. From DJ. Kiss! Minsan lang yan, bilis. Kuya James, wala akong gift. Ano yan? From Tita Kat and Tito Tope. Wala pang gift? Yung akin, nasan? To James ulit. From Yoya and Lolo. Ang laki niyan! Ang dami niyan! To Elise. From Tita Chica and Tito Ivan. Ano lang yung makuha ko? Wala sa mga. Wow, dog! Si Sayo wala pa! Paldo. To James. From Tita Chica and Tito Ivan. Thank you! Sabi mo na mag-gift. To Mom and Dad, we love you. From Queenie and Alan. Wow! Ali! Ano? To Aurora, from Tito Joseph and Tito Princess and Kian. Ayan. To Ayan, me, tingnan natin. from Mom and Sa wakas. To Lily Aurora, Merry Christmas. From Joya. Oy, Elise, huwag mong anahin dyan. and Dodo. Asan yung gift ko sa'yo? To Elise. From Tita Kat and Tito Tope. Ito, i-final ka. Ayan, tingnan natin. Yan. Aurora, from Tita Princess and Tito Joseph and Bigyan mo yung kids. battery. Thank you, Amanda. To Isabel. From me and Tito Ivan. Ako. Yan na. Yan na. To Kuya Alan from Articola family. Thank you. To Ate Queenie from Joseph and Maraming salamat, regalo na ako. Ay, tapon na. Regalo na rin. To Ate Kat. Hi, Elise! Ito yung sa akin Joseph. na. Baka naman ah. Elise, baka mamaya pag matutulog ako. To Lina. Sa akin na And to. Tita Princess. Kala mo To naman. Tina and Aurora. Wow! To Zion. To Zion. From Wow, Tita. dami, ah. Tito Alan. Ay, gift ko sa kanya to! Gift ko sa
Picture mo kami, bebe. Ay, Baby tulog lang. Amara from Yoya and Dodo. Ayan. 1, 2, 3. Mami. Isa pa po. 1, 2, 3. Okay. Thank you. Change ka pa. Bakit? 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 Patingin na. Patingin. Patingin. Isabel. Two, Tita. From Athena and Aurora. Wow, may gift na rin ako. Bye-bye. Happy birthday. Wow, thank you. To Isabel. From Tita Princess. Tita Joseph. Okay. Ay, ito pa. Ano yung akin? Wala yung baba. Ito kasi ako sa kabot. Ito. Dalawa yan. Two. Wala akong pangalan. To Alan from Maganda. Sinabi Maganda. Ako yun, syempre. Ulan. Tris. From Tita Naomi. Tita Noemi. Ninang Noemi. Isa lang nakita ko eh. Ah, ano na ata? To Princess from Ate Tiara. Tara na, bilis. To me from Ate Tiara. Thank you. Tara na, bilis. To Isabel. Ito na kayo, kunin mo na. From Tita Princess and Tito. Hala, nagwawala na. Nagwawala na, ha? Amara. Bakit? Bakit? Ah, rabbit. Pakita mo rabbit. Pakita mo yun, rabbit, oh. Ate, sagdanan lang yun. To Isabel. From Tita Princess. Ah. James. From Tito Alan and Tita. Graphics ka! Graphics card yan. Yan nga yun. Joseph. From Alan and Tia. From Pakita mo slide niya. Lana. Sabi ko daw. Tita. From Gikan. Wow! Blessing natin. Pag ito hindi maganda regalo ko sa'yo, ha? Requested by mother. Ano? Si Mami na naman sinundan mo! Kami nag-request. Si Mami na naman sinunod mo! Si Mami pa! Sa dami-dami namang mag si Mami pa yung susundin mo sa regalo ko. Kutsyon na naman yan. Oh, Kuya Alan. From me and Ivan. Wow! Ano magpapalit ka? Wala lang kotse. Ayaw. Pang-phone ko na. Mami from Queenie and Alan. Two. Tart. Ah. Alit. Dala pa. Tart. Sina? From Tart. Yay! Oh, picture! Thank you. Ah, picture kayo lang. 1, 2, smile. 1, 2, smile. Atikan from Chika and Ivan. Dapat sa dilim yan. Dilaw. Ito pa. Hindi, wala yan. Ito yung pangkasa eh. To Daddy from Mommy. Oh, thank you. Natawag din. Wala ba? Yung regalo ko. Andito na. Yung toke-toke. Yan, go. To Katrina from Ate kay Alan. A big. Hoy, maganda yan. Basag. Basag na ng Angelica, sorry. To Daddy from Queenie and Alan. Yay! To Kuya Tupag from Princess. Wee! Ayan pa pala tayo regalo. Oo nga eh. To James Eros. Ay, siya go. Uy! Uy! May margudan sila! May margudan sila! Gift namin yan. Alan. Oh, Kala si Eros eh. Oh, si Pora. Wala na. wala na. Ayan kay ano, kay Rose na lang, kay Rose. Yung bagong mami niya. Two. Mami from Angel. Wow, ano yan? Electric stove. Wala yung Butane.
Butane yata. Dahil alungkot ng ating bigas. Kaya nga, ano ba naman kayo? Ito pa pala dami. Ay, ito pa. Eh! O sige, yung muna yan. Baka sumabog. Si mami ko. May picture ka mamaya. Eh, wala ko tape ko. Ito. Ganon. Hindi. Yung sa New Year. From Pasko to sa Tita Ruth Valeriano. kasi hindi ka mo. Ah, Sabi ko mamaya ako napabuksan to. Two, Pretty Elise. Nasaan na si Elise? Elise! Elise! Masarabit ka. Come back here. Right, please. Rose, kunin mo na lang kay Elise. Yung kay Elise, kunin mo na lang. Ayan, kay Rose na lang. From, nawala din si Isabel eh. Hala, remote. Thank you, tita. From Tita Ruth. Hindi. To Zion. To Zion. Wala, bigay From pa. Tita Ruth. Ang dami regalo ni Tita Ruth ah. Oh, ang dami oh. Ito pa. Pa. Martina and Aurora. Merry Christmas. From Tita Ruth Valeriano. Wow, picture mo na lang, tapos thank you ka na lang. To Elise. Elise! Tita Ruth Yep. Valeriano. To Zion na lang. Wala na, dadaling ko na. Tita Ruth. Dadaling ko na to sa school. May password yan ah. Sayon, ay pala si Sayon eh. Ganda. Okay, Sayon. Ganda. Oy, James! Wow! Oh, James. James. From Ninang Ruth. Oh, tatago muna! Tatago muna! Asabi mo natin yung Tita.